سلام رفقای گلم، طرفدارای الن ویک. بالاخره درست شد این باگ. من برای اینکه مطمئن بشم از باگ رفتم لانچش کردم، اون دوتا اوربو اکو رو استارت کردم، استاپ زدم که از اینجا بعد دیگه با هم دیگه داشته باشیم. عشق منید. بریم ادامه الن ویک و اتاق 665 به دنبال صحنه قتل هستیم. Let's go. So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of The Cult was cursed from the pre-show ritual on. The Cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The Cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. خب این جای که بلاک شده، خب الان باید درست کنیم دیگه. الان یه داستانی برای بازگو داریم. شروع شد. نه این نیست، اینه. مراسم قبل از مراسم مذهبیه. خب خب هیل داد. Alan fucking wait. بر بسته است. آره خب اینجا هم این داستان چوار اضافه میکنیم. The prop room had been changed from room 104 to room 225. اتاق 104. Move these props to room 125 for later. این لرنتوری بالروم پلی داشت. اتاق 104 جنده 109 110 104 اون بره. چهار. ستون الن ویک. میانبر بود. بیگ سیف. چیز داریم از تحویل دادن. ازا آره بزنیم سر جاش فعلا. یا برفرست. ندارم دیگه. ندارم من. ندارم. آجی فاک. یعنی بیشتر از یه حدی نمیشه باتری مصرف کرد.
باتری نداشتیم آجی، واقعا بد بود. چی شد؟ شاید میخواد نشون بده هفتیره. چون 7 تا تیر داشت. what the fuck. اتاق 209. این یارو پلیس هست اینجا، دنبال مستر دور میگرده. اوکی باستا. اینجا کجاست؟ اینو مادر چیز بده. واسه پینکیلر، کویک اسلات. کلید اتاق 209 پسره که اونجاست. ایوه 209. Hey, Tim. سلام آقای New پلیس. map, huh? Yep. نقشه I've جدید never پیدا been to New York, but کرده. I can tell you that this ain't it. من واقعا ما باید اینو چیز کنیم، جابجا کنیم. خجالت نمیکشی؟ I heard you humming again. Yeah, I آپدیتد can't get the واسه song بینم. out of my head. It's a real گوه خورد دیگه چیز واسه ما. کوانتوم ارور. من ریدم تو کوانتوم ارور. اه I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Like, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. یا آهنگی که داره میخونه واسه تم چیزه، اوشن ویوته، واسه یه تم چی میگن، تم سریال نایت اسپرینگه، سریال سایفای ترسناک. حالا که قراره DLC اول این بازی هم به نام نایت اسپرینگ باشه. نمیدونم در جریانش در مورد چی، ولی مطمئنم 8 ریزونه. چرا دستشویی هیچ وقت چی نیست؟ هیچ وقت. نمیدونم کجا باید بریم. Ocean View Hotel First floor. اوکی بزنیم راز و رمزای اینجا رو پیدا کنیم. You can't
Shut the mother's dog. بس پنگیره بندازم بالا. واسه یه ذره گیج شدم. صبر یه ذره گیج شدم من. صبر بذار اول اینجا رو به تمام کنیم کاراشو. کجاست که از اینجا میام بیرون پدر سگا؟ دستشوی تو دستشوی چیه مگه؟ هیچ چی نیست این دستشوی. این دفعه چیزی از تا باز اینوینتوری فول. مادر داگ چی اینوینتوری فول؟ چه شروری داری میگی؟ بذاریم سیف کنیم برگردیم توی اتاقه. سقفی جایی چیز نیست. پس چرا اونو بندازیم اینجا؟ این مثلا این واقعا شروریه. اینو یادم رفته بود بندازم. خب بالاخره برو گم شو. برو گم شو. آها باتری به قرآن کم بود باتری. ما رو داره عذاب میده تلویزیون. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Orland Orr, and I will see you soon in Night Springs. امروز سریال نایت اسپرینگ صحبت کردی توضیح دادی چی هستش. اینا حالا اینو قراره بیشتر در موردش تو DLC ببینیم بخونیم بازی کنیم و انصافا قرار لذت ببریم. من میدونم چشم بسته میگم خفنه. چشم بسته چرا خفنه؟ چون خداست. خدا. خب The ballroom would be the stage of a key scene in the play. اتاق 101 سیو. چی داریم که بندازیم دور؟ بذار یه کاری ما نکردیم اینجا اگه یادتون باشه. یه لامپ اینجا بود درسته؟ آره هم اتاق 219 بود. اتاق 219 یه لامپ داره.
This is where they gathered before the play. This is where it began. همین که اینجا شروع شد. تا 202 Reserve for صبر. جالب شد. اینجا رو عوض کنیم. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. یک داستان دیگه از اینجا به دست آورد که داشتن صحبت می‌کردن الکسیسی با یک کارگردان، میگه چرا این هتل انتخاب کردید؟ بخاطر اینکه قیمت ارزون بود. میگه نه، این بخاطر اینکه اینجا قبلا اتفاقات زیادی افتاده بود، از قتل و خودکشی و هر چیز دیگه، و اینجا بهترین مکانی بود که میتونستیم این کارو انجام بدیم. و انگار که به یک کاری، به یک چیزی دست دادن، خب که اتفاقاتی تو هتل میفته که جزء داستان نیست، ولی خیلی کمک میکنه به ترسناک شدن داستان. خب horrifying. تا 219 بذار هانتد اینجا به کار بریم ببینیم چی میبینیم. داستان هانتد. اوه پاره پوره شدن دیگه این دفعه، نه؟ Shut the hell up. نه من کارمون رو آواز میخوام. بعد بریم به سمت بالروم. چی ما میبینیم؟ بالروم. اتاق بالروم رو با ریچول عوض میکنیم. ببینیم چی میبینیم. با هانتد عوض کنیم. Getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. اوکی. این اکوها ما رو به گاه ندارن، حرکتی میزنیم. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep.
The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. میگه که ما یه نفری رو استخدام کردیم که بیاد اینجا و نقش یک شیطان رو بازی کنه. وقتی که خدایان حواسشون نیست یا خواب هستن، بشینه اینجا پشت این رول و شروع کنه داستانی بنویسه که همه رو به وحشت واداره. و میگه که یه نفر رو برای این کار انتخاب کردیم که یه جورایی بهش میگن اسکرچ. خب پشت همه امضاش اسکرچ نوشته است و میگه که بذار حدس بزنم آدم ویک رو میگی، الکسی میگه. بعد کارگردان میگه نه بذار چیز باقی بمونه، بذار ناشناس باقی بمونه. میگه افرادی که توی چیز هستن، افرادی که توی سر کار هستن اینا به من میگفتن که بعضی اوقات داریم فکر میکنیم یک شیطان رو قشنگ چیز کردی، خود شیطان آوردی نقش خودش بازی کنی تو این. عجب. خب حالا ما اگه از داستان چی استفاده کنیم، از داستان دیویل استفاده کنیم، شیطان، ببینیم چه اتفاقی میفته. This was dark, but the story had to be dark. داستان باید دارک میبود. رد شیطان رو بگیریم. یا همه رو کشته همین ردش رو میبینی؟ چند نفر رو کشته نگاه کن. یا ابوالفضل اینجا کشیده شده. از اینجا بعدش چی؟ پشما. رد شیطان اینجا ادامه داره، درسته؟ خب ما اینجا صحنه رو به دویل عوض می‌کنیم که ادامه ردش رو بگیم. دویل اینو ما به هانت تغییر میدیم. نه پیرشوری رو تغییر بدیم، به دویل رو تغییر بدیم بکنم. چی کردم اصلا فالو د تریل فالو کردیم دیگه. اونا دیستر مزاحم نشید. درک نمی‌کنم. ما اون تو بودیم دیگه داداش.
سگ تو بابات. هانتد. شاید اینجا ادامهش باشه، نمیدونم. دویل. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. این شیطان کل هتل اومده همه رو با خودش به گای سگ داده. اینم جزو ردشه دیگه. دویل. The devil's path case was draped in blood. I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception who got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. یارو بی پدر چیزه دویله، همون شیطان که آی اسکرچ باشه، اومد داخل پاشو گذاشت داخل هتل و اتاق 666 رو قصده. حالا نمیدونم از روی فام بوده یا از روی قصد بوده، چی بوده، کار جالب نیست. اتاق 666 ترسناک این قضیه. 672 second floor. یا اول فصل. Scratch had been here. I اسکرچ could اینجا sense his بوده. presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Well, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. قرار بود ما این برقا رو خاموش کنم، اصلا یادم رفت. میخوام خاموش کنم. خب let's go. بریم. حالا چسبید. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108.
where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. You again. Ashmam. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. The muse was the murder victim. What? The final scene took place in room 108. What? خب سب کن ما اینجا مثل اینکه چیز نداریم. هیل داریم؟ اوکی. اتاق 108 باید بریم. I needed to find the muse, the murder victim. 108. خب از داستان کلیمکس استفاده میکنیم. این راه باز باشه. What the fuck? این دقیقا داستان قتل رو داریم میگیم. خب که یک زنه توی اتاق 108 بوده و این چیزی میشنه مثل اسکرچ میشه. مثل اسکرچ برای همین وارد داستان شده بوده که وارد این فیلم برداری شده بوده که اصلا دستش به این زنه برسه. بکو شده یا علی. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... اینجا نمیفهمه که داره ساگا در مورد دخترش باید صحبت میکنه. میگه دخترمو نباید مینوشتی، دخترمو نجات بده. هیچی نمیفهمه الان بک اینجا. الان بک داره میگه که ببین تو در مورد کریکر میدونی که من با کریکر دفعه قبل دارک پرزنت نابود کردم. دارم چی میگن یک داستانی می‌نویسم به نام اینیشیشن. من دنبال ریترن هستم و این داستان رو باید تکمیل کنم که از اینجا خارج شم و اینجا رو نابود کنم. باید بهم کمک کنی فلان. دیگه نمیفهمه بقیه چی میگه. It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me.
helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of return. Shit. چقدر خوبی تو لعنتی، چقدر خوب، چقدر سکسی هستی. هواتر خارج شیم بدونیم کار انجام نده داریم یا نه. کنم داشته باشیم. چیزی اینجا بود که نخوندیم. کجا بود؟ پشت این در نمیفهمم. بیرون در سمت راست. باگه. ستون گنگ الن ویک. الن ویک نه الن فوکینگ ویک. بیا برو مادر خراب، بیا برو هرمون لغمه. ما تو این طبقه یه در قفل داریم. اتاق 101. کلید اتاق 101 گفتم این کلیدی بود استفادهش نکردیم. واقعا باتری رو میخواستیم جدی. باتری ایوه نداریم به چیز خاصی دیگه باش هست. این چیه؟ فلرگان آمو. او مای گاد. Time to get out. Wake. اینگاه جیم موسا. Parliament Tower was here. Again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave. An echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else.
اینکه من انتخاب شده بودم واسه اینکه داستان این چیز رو دنبال کنم، داستان این کارت رو دنبال کنم، یا اینکه اونو من انتخاب کرد، این اونو من انتخاب کردن یا من انتخاب شد، نمیدونم. جالبه. الان فلرگان نمیخوایم، بذار فلرگان رو بزنیم دکونمون. هارمینو تاور، پرمینو تاور اینجا. بزنیم گوشی زنگ نمیخوره، به گوشی جواب بدیم این دفعه. جالب، این دفعه زنگ نخور. همش زنگ میخوره. نقشه اینجا رو داریم. Initiation 6. برو به جهنم. Alice had turned the bathroom into a dark room. باتروم تبدیل کرده به اتاق سیاه، به دارک روم، که ببینه که کی وارد شده، یعنی عکس میگیره از کسایی که وارد میشن. میخواد ثابت کنه که هیولای واقعیه. I needed to get inside the manuscript. بری ویلر، بری سال 2021 بهش پیام میداده، سال 2023 هم بهش هم چیز داده. Join the cult. دروغ گفته، یعنی یه جوری نمیشه که من به یک گروه مذهبی جوین شدم، ولی خب میگه نه دروغ گفتم. بری هم بری رسی خبری نیست، بری هم مشکوک میزد. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. The guilt. Fear. کل زندگیشو صرف این کرده که ثابت کنه که این هیولا وجود داره. حرفاش راسته. مردم میگن دیوونه است. واش آلیس، ویدیو آلیس رو ببینیم. اوکی. دیدیم دیگه ویدیوشو، چی ببینیم؟ ویدیو بعدیشو ببینیم. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world.
It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. یه روز صبح خواب پاشدم میدم پشت پنجره یک چیزه مثلا کله گوز اومد پشت پنجرم. رفتم دیدم یک چی میگن بادباده که کله گوز داره پایین تو خیابون که دختر داره گریه میکنه. اونجا بود که دیدم که جنگای دنیا شاید دست داده و فهمیدم که ترس یعنی ترسیدن به چه معناست. و اونجا بود که رفتم کامرامو برداشتم و ادامه داستان. There was something in the dark. یه چیزی تو تاریکی است. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. یه چیزایی تو تاریکی هستن با دوربینم سعی کردم ضبطشون کنم و یه جورایی به نتیجه هم رسیدم ولی واقعا نمیدونم باید دنبال چی بگردم. خسته شدم. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The Dark Place, The Art of Alice Wake. یه چیزی نوشته به نام Dark Place، یه کتابه خود الیس ویک نوشته. میگه تو تاریکی یه سری صورت‌ها هست، یه سری چهره‌ها می‌بینم ولی باید اینو ثابتش کنم و ببین واقعا مثلا که تو دنیای واقعی به تاریکی نکنی مثل اقیانوسه ولی وقتی از دوربین و نور استفاده کنی میتونی اونو به دام بندازی. واچ آلیز ویدیو دیدیم دیگه. بریم چه ویدیویی ساخته. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. کشتش اسکلت آلن ویگو.
اتفاقی که میفته اینه که وقتی که النبگ میرسه به دفتر کارش خب و داستان رو میخونه ریتن با النبگ و میفهمه که اینو النبگ ننوشته، میفهمه که اینو اسکرچ نوشته، چون تمام مردم قراره که نابود بشن و یه سری آدما بمیرن، داستان یعنی دنیای واقعی تبدیل بشه به یک کلا فضای وحشتناک با آدمایی که توش هستن و النبگ با جلوی اینو میگرفت. توی چی میگن رویاهاش هم یه جایی آیساک اندرسون رو میبینه. آیساک اندرسون هم یعنی تو برایت فاله و باید درگیر داستانش بکنه. چرا؟ چون درگیر داستان شده هستن، باید یه جوری بیارش تو داستان ریترن که نیستش تو ریترن، تو اینیشیشنه و بعد ببینیم چی میشه دیگه. Let's go. اسکرچ میاد بهش شلیک میکنه. آخ اسکرچ کشتتش قبل از اینکه بتونه ادیتایی که کرده اصلاحاتی که رو داستان انجام داده رو بتونه وارد کنه. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. ماسکا ببین اون یارو چی؟ اون یارو دیوس خب اون دیوس اسکرچ نمیخواد بذاره که النبگ ادیتاشو انجام بده و اصلاحاتی رو داستان رو اعمال بکنه. برای همین هم هستش که النبگ مجبوره که یه چیز دیگه پیدا کنه. این یارو اسکرچ پارلیماتاوره، نمیذاره که دستش به چیزی برسه النبگ. بعد یه دونه صحنه قتل دیگه دقیقاً پیدا کنیم مثل اوشن ویو، هتل اوشن ویو توی پارلیمان تاور که بتونیم دستمون دیگه باز باشه. حالا نمیدونمش. Who the fuck is this? مستر دوره؟ کی پشت این ماسکه؟ این در حقیقت کیه؟ I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. میگه نیاز نیست که وقت ما بگیری، همین الان بگو همه این کسچرهایی که انجام میدادی، همه این شوها اینا همه علکی بود. اینکه دیگه چی میگن دیگه نیاز نیست که وانمود کنیم. آره. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. میگه که بالاخره ماسک داره بود، میگه که من بودم انقدر شوی نمیکردم. I don't even think you know who's under your mask. فکر کنم نمیدونی کی زیر ماسکته، یعنی چه کسی زیر میگن زیر ماسک که الان زده کی هستش. But you know how to make things difficult for yourself. ولی میدونی چجوری باید داستان رو خودت سخت کنی، یعنی برای خودت فشار بیاری. All these rules. تمام این قوانین convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. خیلی خوش شانسم. There are so many people helping you. خیلی دارن کمکت میکنن. Armies of people. یه ارتش آدم ها. Myself. خودم. Your wife. زنت. Alice,
I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. میگه آره زنت در خطره به خاطر کاری که تو کردی. And so is someone important to me, someone you pulled into this. یه نفر که واسم خیلی مهمه تو کشوندیش به این داستان. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. میگه که یکی رو کشوندی به داستان که نباید میکشوندی. همینجوری هی پیشروی میکنی، هر دری دوست داری باز میکنی، به هر چیزی میخوای دست میندازی و حالا هم دست گذاشتی رو گذشته من. I don't know what you're talking about. نمیدونم در مورد چی صحبت میکنی. حاجی واسه ببینم نکنه این پدر چیزه، پدر ساگا اندرسونه. I have to go now. باید برم الان. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. وقت میشه که به من یه جوابی بده. جواب سرراست. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wig. در بعدی هم دیگه رو ببینیم اوضاع فرق میکنه. یا باید نقشتو خوب بازی کنی یا اینکه از سر هم به کنار واسه. Whatever you say. دور برگشت. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Wake. I'm lost in the dark. Alan Wake. Alan Wake. Alan fucking Wake. I need the words. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. Better panic is picking. این یارو چیه که همه جا هست؟ اسم میدونم باید جدیش بگیریم. واسه بینم اسکیپ به تاک شو استودیو. چجوری اینجا بزنیم بیرون؟ These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important even if I didn't know what to do with them yet. نه نمیدونیم بعد با عکس چیکار کنیم. Alan Bastard Wake. چیزی نیست؟ آها واسه اینه.
در رفتیم از اینجا. I've lost the door, drowning. I'm drowning. I'm drowning. No way out. There's no way out. It's deeper, deeper, deeper. This is hell. I'm in hell. I died. I wish I was dead. Let me die. I just want to sleep, please. Let me sleep. I'm so tired. I just want to go home. I've written so much. I write. There's nothing left. روانی شده آجی، بیچاره انقدر نوشته دیگه اصلا کسخل شده آجی. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. توی این 1000 تویی که با چی میگن اینجا بسته شده در چین پارلیمان تاور بسته بین رفت تو هتل باید دنبال زین بگیریم. اوکی باید بریم تو هتل باز. تو این 1000 تویی که بقیه با کالتا سرکارش و اینا به یک فیلم میکر میرسه، فیلم ساز به نام تاماس زین. این تاماس زینه خیلی گسکش بوده، مثل اینکه داشته با چیز کار میکرده، با یه نفر به نام یه شایعاتی بودی که الن وک داره با کی کار میکنه؟ با تاماس زین. Look for Zane at the hotel. کجا دنبالت بگردم؟ جنده. وایت. خب از اونجا که این فیلم در مورد توماس زین، یعنی این در مورد توماس زینه، خب این میشن بعد برگردیم به اتاقش. اتاق 665. خب اتاق 665. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. یه فکر کنم زین که این دفعه منو ببینه خوشحال نیست. احساس میکنه. این جریان فیلم چیه؟ I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate.
kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything. ردگاه دست کار احمقانه این نزن. بلیت سینما نه؟ گفت یه صحنه قتل دیگه توی سینما اونجایی که قرار بود فیلم من اکران باشه هست. و الان قراره که از هتل خارج شیم. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. یه فیلمی ساخته بود که بتونه از اینجا خارج بشیم. خب تامس زین. ولی خب یه جور اسکرچ بین آلن وگ و تام زین یه جور اختلاف انداخت. دیگه همه چی به فاک رفت. باید هتل خارج شدیم. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Follow the spotlight on the sky. با آسمون. اونجا سینما حلال. داریم صحنه قتل بعدی رو شد. مادر جون به من چی میزنی؟ سگ. بریم وارد سینما شیم. Really? Let's go. بلیت خدمت شما. این کی بود صحبت کرد؟ The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. ما میتونیم اینجا اوکی واسه ما نیاز به یک نقطه مشکی داریم که اینو بندازیم رو هم. درسته؟ نه که اینجا باگ شده. به قرآن فوش خار مادر میکشم.
لکه سیاه گو کجاست؟ چرا؟ سکتی بابات. نقشه اینجا پیدا کردیم. چی کاری برای انجام دادن نیست نه؟ این وقتی اینجا یه قطعا سیاه باید این لکه سیاه مادر جنده کجاست؟ Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. I was missing something. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt them. Monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of scratch. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. اون تو خودشونو قفل کرده در روشون. inventory count full. Jako. این همچنان قفل درسته؟ باید چه کنیم locate the murder site. باید معمای قتل اینجا رو حل کنیم درسته؟ اینجا رفتن درم رو خودشون بستن. ما باید راه پیدا کنیم به اون پشت.
اما چجوری؟ چجوری؟ از کجا راه پیدا کنیم؟ یه راه هست اینجا. مادر فاکر. داستان دیگه این نیستی بنویسیم روش. داستان کنته. آره نکنه باید برگردونیم اون داخل بنویسیم ها؟ نه دیگه نمیتونیم برگردونیم. کنم پاره از سلطان. خب داستان برگردونیم بچه که این راه باز بشه. Get the murder site. اینجا که اومده بودیم که سکت و وات منظورش کجاست؟ این فلش که زده فلشه منظورش کجا میتونه باشه؟ بر راهمون به این سینما باشه درسته؟ میگن که داستانو خب ما داخل اینجا عوض کنیم چی؟ چونی؟ I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of scratch. It would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless صدای ایلمو با یاکوا همون برادران کسکلک. favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. I needed a new draft of the story. One that would get me. من درای سینما باز شد دیگه برامون. چقدر عدسم میاده چی؟ پدرمو داره بودن عدسه. هلا بریم داخل سینما بریم چه خبره.
تیاترال. Legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema, a rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie. Played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. میگه فیلم های تامس زین هم یه جورایی میشه گفتش که یه فیلم بیشتر نساخته بوده خب و فیلم های داستان جایی به اون داد. آره. One that would get me ahead of scratch. Investigated Theateral. دوش نداشتم The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. باید یه جوری برسم به اون خودم به اون چیز جنراتور یه جوری پخش کننده فیلم داره است. هنوزم قفله سک تو بابات. این عوض کنیم کارت آف ورد. وات این داره ریپیت میشه. It's you following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. فیلم نایتلس نایت رو خب یه کلیپ یه تیکه کلیپش رو میگه پخش کنیم میفهم که داستان چه قرار داره به
الک کسی میده اون یارو ایلموه. Transfer the light in my lamp tanks. What? The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. اون بالا نه؟ یه در رو باز کرد؟ دری نشونه داد توی این الان داره یه جا رو نشون میده، درسته؟ در باز شده نمی باز نمیشه اون فیلم گم شده رو بندازیم روش اینجاست I was back out into the night. دوستان عزیز رفقا مرسی که دیدید پرچمتون بالاست تا قسمت بعدی الان وک شما رو خدای بزرگ میسپارم از اینجا بعد دیگه باشه واسه قسمت بعد عشقید جاتون اینجاست بوس به همتون و خدا نگهدارتون